Hello everyone who learns Ukrainian. Вітаю всіх, хто вивчає українську мову. My name is Yulia and today I'm going to show you the fastest way how to expand your Ukrainian vocabulary. If you still don't know how to start learning Ukrainian language, I will recommend you to learn some Ukrainian cognates. What are they? Cognates help to make Ukrainian language more easier for English speakers. The cognate is a word that sounds the same or almost the same in English and means the same or has the same meaning. So I think that memorizing the Ukrainian cognates could be a starting point to boost your conversational skills in Ukrainian language. If you're ready, let's learn them with me together. Почнімо. So I prepared for you 100 Ukrainian cognates, which are divided into 10 groups and with the examples together. And we are going to start with the common words group. Mama. Mama. Business. Business. Computer. Computer. Office. Office. Bank. Bank. Park. Park. Restaurant. Restaurant. Cafe. Cafe. Vaza. Vaza. Photo. Photo. Let's see the examples. Моя мама в офісі. Вона має бізнес. На столі у неї є комп'ютер, ваза і фото. Поруч з офісом є парк, банк, ресторан і кафе. The next group is food is very popular. Let's see what words we have. Молоко. Молоко. Капучино. Капучино. Шоколад. Шоколад. Cheesecake. Cheesecake. Салат. Салат. Піца. Піца. Steak. Steak. Суп. Суп. Омлет. Омлет. Паста. Паста. Чипси. Чипси. Чизбургер. Cheeseburger. Now see the example. Сьогодні на обід у мене салат, стейк і паста. А на десерт капучино і cheesecake. The group fruits and vegetables has lots of cognates. Let's see them. Банан. Банан. Kiwi. Kiwi. Mango. Mango. Papaya. Papaya. Lemon. Lemon. Broccoli. Broccoli. Перець. Перець.
Авокадо. Авокадо. Томат. Томат. Оливки. Оливки. Я люблю банан, ківі, авокадо і брокколі, але ненавиджу лимони і томати. The next group with animals. Let's see them. Kit. Kit. Zebra. Zebra. Panda. Panda. Тигр. Тигр. Жираф. Жираф. Leopard. Leopard. Кенгуру. Кенгуру. Крокодил. Крокодил. У зоопарку можна побачити тигра, а у мене вдома є кіт. Okay, next group might be very easy for you because that's sport. Sport. Let's see. Basketball. Basketball. Football. Football. Volleyball. Volleyball. Baseball. Baseball. Golf. Golf. Hockey. Hockey. Tennis. Tennis. Box. Box. Karate. Karate. Kickboxing. Kickboxing. And the example with this group of the cognates is football – найпопулярніший вид спорту в Україні. The next group is hobby. Let's see the words. Музика. Музика. Театр. Театр. Опера. Опера. Фільм. Фільм. Балет. Балет. Музей. Музей. Піаніно. Піаніно. Гітара. Гітара. Йога. Йога. Fitness. Fitness. And here's the example with this cognates. У вільний час я граю на піаніно і слухаю музику. Okay, great. Next group is clothes. Джинси. Джинси. Светр. Светр. Кепка. Кепка. Піжама. Піжама. Худі. Худі. Блузка. Блузка. Костюм. Костюм. Шорти. Шорти. Жакет. Жакет. Я часто ношу джинси і светр. Це дуже зручно. Good. Next group is also very easy. That's transport group. And see what cognates we have in this group. Джип.
Джип. Пікап. Пікап. Трактор. Трактор. Тролейбус. Тролейбус. Автобус. Автобус. Авто. Авто. Таксі. Таксі. Скутер. Скутер. Мотоцикл. Мотоцикл. Гелікоптер. Гелікоптер. Парашут. Парашут. Good. And the example with this group. Я їжджу на роботу автобусом або тролейбусом. Okay, and here we have also the professions group. Актор. Актор. Фермер. Фермер. Журналіст. Журналіст. Менеджер. Менеджер. Інженер. Інженер. Архітектор. Архітектор. Фотограф. Фотограф. Поет. Поет. Музикант. Музикант. І футболіст. Футболіст. Good. And the last group of the cognates, of course, they are countries and capitals. Англія. Англія. Лондон. Лондон. Австралія. Австралія. Канбера. Канбера. Бразилія. 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 Франція. Франція. Париж. Париж. Італія. Італія. Рим. Рим. Іспанія. Іспанія. Мадрид. Мадрид. Португалія. Португалія. Лісабон. Лісабон. Канада. Канада. Оттава. Оттава. Америка. Америка. Вашингтон. Вашингтон. And the last one, of course, Україна. Україна. Київ. Київ. And the example for you. Київ – столиця України. As you see, learning Ukrainian language is not so difficult as you think. So I hope that this 100 words help you to understand it, and of course will give you a great motivation to start learning Ukrainian language. Don't forget to subscribe, follow me on Instagram, and see you for another lesson. Нехай щастить! Побачимось!